কোর্টের পাশে এই যে দেখুন সোয়ান কোর্টের বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে দেখাচ্ছি, এই দেখুন খালি জমি। অবশ্যই এটা হিডকোর দেখা উচিত। আমি পাঠাবো হিডকোর অফিসিয়ালদের যে এনকেডিএকে কোঅপারেট করার দায়িত্ব দায়বদ্ধতা তাদেরও আছে। আমি দেখি দু একজন স্থানীয় মানুষকে পাওয়া যায় কি না তাদের মন্তব্য বা তাদের বক্তব্য শোনার জন্য। সাথে থাকুন। এই দেখুন সোয়ান কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্স, এই দেখুন সরকার কিন্তু এই হাউজিং কমপ্লেক্সের যখন রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তিরা পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন, তাদেরকে স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েছে এবং এনকেডিএকে প্রতি বছর তাদের প্রপার্টি ট্যাক্স দিয়েছে বা দিচ্ছেন, এবং মিউটেশন করতে গেলে যা ফিজ আছে তা কিন্তু দিচ্ছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখুন পেভমেন্টের অবস্থা, এই দেখুন এটা এত বড় হাউজিং, দেখুন খুব কস্টলি হাউজিং, একটু বলতে পারি যে রেইজ হাউজিং। এই দেখুন ফুটপাতের অবস্থা দেখুন। এই যে বলছিলাম যদি কোনো রেসিডেন্টকে পেয়ে গেছে একজন রেসিডেंट देखो मॉर्निंग वॉक करते बेरोच्छेन। सर आपको मैं पूछना चाहूँगा, ये जो मैं हाल देख रहा हूँ आपके हाउसिंग के सामने, स्वान कोर्ट के सामने, ये परिस्थिति जो है हुआ है, इसमें आप बहुत सुखी है, शांति में हैं, और या तो एनकेडीए का सिविक सर्विसेज एकदम ठीक रूप से आपके पास पहुँच रहा है कि नहीं, इसके ऊपर दो बात बोलेंगे तो। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बहुत ही गंदा हालत है। अब आप देख रहे हैं ये जो पेमेंट्स आप देख रहे हैं, इसकी कभी क्लीनिंग नहीं होती है, और ये जो है हमेशा इसमें वाटर लॉगिंग होता है, कोई सफाई नहीं होती है इसकी, ना कभी बुशेस की कटाई होती है ना, जबकि 6-7 साल पहले इसका हालत ज़्यादा अच्छा था। दिन बर दिन दिस इज़ बिकमिंग वर्स। देयर इज़ नो स्वीपिंग, देयर इज़ नो क्लीनिंग, पीपल आर जस्ट पेइंग टैक्सेस ना। सब दिखता है अर्बन हाई राइज बिग बड़ा स्मार्ट सिटी, बट देयर इज़ नथिंग। आई डोंट सी। एक आप देख रहे हैं ये जो साइड में ग्रीन कलर के इन लोगों ने जो डंडी लगा के रखा है, और इनका एक साइकिल ट्रैक, हाँ साइकिल ट्रैक मैं देखा आते आते बहुत सारे साइकिल ट्रैक में ये पोल नहीं रहा, ये सब डिफंक्ट हो गया है। हाँ, एकदम डिफंक्ट है। लगने के 2 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर ही सब उखाड़ दिए गए लोगों ने, पता नहीं किसने निकाले, ऑटो वाले, टोटो वाले, चलने वाले, रात को कौन चुरा के ले गया, कोई इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरा, कभी कोई आता नहीं है देखने। इनकी जो रोड स्वीपिंग मशीन है वो सिर्फ रोड साफ़ करता, पता नहीं रोड साफ़ करने से क्या मिलेगा, ना साइड में कभी पेमेंट साफ़ करते हैं, ना इसकी क्लीनिनेस कोई देखता है। जस्ट एवरी ईयर यू हैव टू पे टैक्सेस। अनफॉर्चुनेट है, अभी क्या बोलेंगे। तो आप तो टैक्स हर साल देते रहते हैं टाइमली, नहीं पड़ता है, नहीं देंगे म्यूटेशन तो के लिए भी चार्ज दिए होंगे, या तो एनकेडीए का जो भी रिक्विजिट फीस वगैरह चार्जेस वगैरह होते हैं टाइमली देते रहते हैं, टोटल देना ही पड़ता है। आर यू सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज, सिविक सर्विस जो होता है? नॉट एट ऑल। जब हम लोगों से बोलते हैं कि हम न्यू टाउन में रहते हैं, लोग बोलते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बट लोगों को जो तो बाहर के लोग हैं उनको तो नहीं पता है कि यहाँ इंटरनली क्या है। आई एम नॉट रियली हैप्पी, और मैं लास्ट 6 ईयर्स से यहाँ रहता हूँ। इसी ये स्ट्रीट नंबर 622 है, अगर आप इधर से उस स्ट्रेच को देखेंगे वो सब पूरा स्ट्रेच 622 है। अगर आप मैं देखा ब्लॉक 2B का जहाँ पे 622 ये पूरा रोड टिल हाईलैंड विलोस जो है जाता है, ये सारे रोड का अवस्था यही है। बुशेस, no cleanliness at all by the government. Nothing is happening from NKDA. Very unfortunate. So you are not satisfied as per your words upon NKDA as far as the civic services, the basic services are concerned. Yes, sir. Okay, thank you sir. Thank you so much, sir. দেখতে পেলেন এবং শুনতে পেলেন একজন প্রাতঃভ্রমণে আসা মানুষ, সোয়ান কোর্ট থেকে রেসিডেন্ট, তার বক্তব্য আপনাদের সরাসরি শোনালাম। আমি চেষ্টা করছি নিউ টাউনের বিভিন্ন কর্নারে পৌঁছবার, কিন্তু সবার কাছে আবেদন থাকবে যে আপনারাও আপনাদের লোকাল ইস্যুগুলো আমাকে ভিডিও করে পাঠান গ্রুপে, কারণ আমার একার পক্ষে হয়তো সব কর্নারগুলো কভার করা সম্ভব হচ্ছে না, যে সময়ের অভাব এবং ব্যক্তিগত কাজকর্মের ব্যস্ততা থাকেই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল যে সর্বত্র থেকে যে যেখানে আছেন, নিউ টাউনের যে কর্নারেই আছেন, অ্যাকশন এরিয়া 1, 2, 3, চেষ্টা করুন আপনাদের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সিভিক সার্ভিস ইস্যুসগুলো নিয়ে আমাকে ভিডিও বার্তা দিয়ে পাঠানোর, এবং সম্ভব হলে
অফিসিয়ালি এনকেডি এর কাছে কমপ্লেন করুন। কেন এটা প্রয়োজন আছে, কারণ আমাদের নিজস্ব সিভিক সার্ভিসগুলো যদি আমরা বুঝে না নিই, বুঝতেই পারছেন দায়িত্বশীল মানুষ যারা আধিকারিক বসে আছেন তাদের চেতনা ফিরছে না, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় ভিডিও বার্তা পাঠানোর পরে কমপ্লেন করার পরে হয়তো সামান্য কিছু কাজ হচ্ছে। আর এটা তো হতে পারে না যে একটা সিস্টেমকে আমরা রোজ ভিডিও করে পাঠাবো তারপর একটা কাজ হবে। তাই আপনারা সচেতন থাকুন, ভিডিও শেয়ার করুন এবং যথার্থ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করুন। আশা করি আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং যেভাবে সহযোগিতা করে এসছেন এটাকেও সুদূর প্রসারী করবেন আমাদের নিজেদের সুস্থ, স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের স্বার্থে। ধন্যবাদ।